Sobra 14,000 nga parag-uma ngan para pangisdaha Eastern Samar ang nakakarawathin pinansyal nga ayuda pinaagyan Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP hasulod han tulo ka adlaw nga payout caravan nga iginpatuman han Department of Agriculture Regional Field Office 8. Sakop han programa ang napulo nga mga bungto han norte nga parte han probinsya nga nagtutuyo nga maghatag hindirekta nga bulig ang mga benepisyaryo base masuportaran ang ira mga panginginhanglan na pag-uma ngan pangisda sugadan pagpalithin abono, gahi, pagsuhulhin mga trabahador ngan iba pa nga paraliton parahan masunod nga panahon han pagtanom. Sumalakan Aldrin Fies sa nga parag-umayn humay tikang nga oras dako nga buligan niya nakarawat nga ayuda tungod kay magagamit niya iniha pagpalithin diesel parahan traktura nga ginagamit ha pag-uma. Nagsaring liwat ti Pablo Mingolio han San Policarpo nga nakabuligan ayuda hapag minusan ira ka baraka tungod han padayon nga pagataasan gasto sa pag-uma labi na pagpalitan mga kinahanglan nga kagamitan ngan supply. Samtang nagpasalamat Hiliona Parahan Dolores tungod kay Laki Pia nga naniya asawa mga benepisyaryo han programa. Sumalahaiya dako nga buligan ira nakarawat base masuportaran ang mga gastuson ha uma ngan pangbayad ha mga trabahador nga nabulig ha pagtanom. Igin sumatliwat ni Para nga nagtatanom hiyan mga utanon ha ira natad sugad nga dugang nga pagkukuhaan hin pagkaon ngan kita samtang naguhulat han masunod nga panahon han pagbari. Base mga giyahan DA ang mga benepisyaryo han PAFFP kinahanglan rehistrado ha Registry System for Basic Sectors in Agriculture RSBSA o both registration para mga parampangisda. Lakip ha mga kwalipikado ang mga parag-umayn humay nga nag-uumaha diri masobra 2 ka hektarya nga tuna ngan aktibo nga nag-uumaha panahon han pagmahal han mga kinahanglanon na pag-uma ngan kawaray kasiguraduhan ha ekonomiya. Igin patuman ang PAFFP subay ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. base mapagaan ang epekto ha nagtitikahitaas nga gasto sa produksyon sugad han presyon gasolina, mga agricultural inputs ngan iba pang operational expenses nga nakakaapekto ha sektor han agrikultura ngan pangisdaan. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.